Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So for this video, kita akan tengok reaction dalam benzene, and this is the mechanism untuk Friedel-Crafts Acylation. Okay, it is when you have benzene ring react dengan reactant acetyl chloride. Okay, ini adalah your acetyl chloride or acetyl bromide. So kalau bromide, sini adalah Br. Okay, and with the presence of Lewis acid catalyst and heat. Okay, so product dekat your final product here, it will be benzene ring. Okay, so remember that if you have benzene, okay, undergo electrophilic aromatic substitution, so one of the hydrogen at the benzene ring will be substituted with electrophile. Okay, so for this you have in benzene, kamu ada 4 mechanism yang kamu kena tahu. Okay, and the first, kita ada halogenation, nitration, Friedel-Crafts Acylation, and this one is Friedel-Crafts Acylation. Okay, so apa yang berbeza adalah apa yang you ganti, apa yang you substitute at this position. So electrophile di sini yang berbeza, depends on the reaction. So bila ada benzene ring, okay, bond dengan this part, sebab Cl ni nanti akan leave as HCl. Okay, your side product HCl. And dekat sini apa yang kita ada is C double bond O CH3. Okay, so depends lah on your acetyl chloride of your reactant tu. Okay, so tulis balik je apa yang kamu guna sebagai reactant. Alright, so the first step is we want to form the electrophile. Electrophile yang akan ganti this position H. Okay, so for this reaction, okay, formation of electrophile, it is when you have your acetyl chloride react dengan acid catalyst. Okay, kamu akan form electrophile and something. Okay, AlCl4 minus lah in this case. Right, so the reaction will be C double bond O, tulis balik CH3, and then react dengan your Al react with Lewis acid AlCl3, and then produknya kamu akan dapat okay. So for this one, okay, buat dia punya lone pair. So this kita akan react dengan dari lone pair L. Okay, so you will form an intermediate complex. Okay, so macam mana kita nak tahu siapa yang negatif, siapa yang positif? So tengok dekat this part, siapa yang terima elektron? Al. So dia lebih elektron. So ingat, siapa yang terima, dia kaya elektron, so kita letak negatif, extra elektron. Okay, so untuk Cl pula, Cl dia beri, dia donate dia punya elektron kan. So here dekat Cl kita akan letak positif. Right, so dekat Cl kita akan letak positive charge. Okay, so next apa yang akan jadi here? Okay,
this part akan putus and kamu akan form electrophile positive charge di sini. This one bagi elektronnya pada Cl sebab it is in need of electron. Okay, so nanti this part kamu akan form AlCl4-. Okay, so dia punya arrow will be like this. Okay, so for this one, okay, Miss flipkan dia. So kamu akan dapat this one on the right hand side, positive charge dekat carbon. Kenapa? Kira balik dia punya formal charge. And then kamu akan dapat, okay, so here is your electrophile. Remember, electrophile positively charged species. Okay, so next step is kita nak form uranium ion. So this is when you have your benzene ring. Benzene ring akan react dengan your electrophile yang kita dah form tadi. Okay, so tulis semula exactly. Kenapa Miss flipkan dia tadi? Sebab senang nanti bila kita nak combine. Okay, so remember, kalau kamu tulis charge, tuliskan di dalam bulatan and tulis next to the atom. Okay, untuk bezakan dengan plus sign. Plus sign ni, yang hijau ni adalah untuk cakap reactant A react dengan reactant B. Okay, and then dapat produk apa, begitu. Okay, so apa yang terjadi dekat sini? Okay, elektron daripada dalam benzene ring ni kita akan pakai untuk buat bond dengan your electrophile here. Okay, so sini kurang elektron kan. So benzene adalah spesies yang rich elektron. Okay, so I'll just expand untuk show hydrogen dekat carbon. So kita nak attachkan dekat this carbon. Okay, so elektron pas kepada carbon. So kamu akan buat new bond dekat sini nanti, C double bond O CH3. Okay, and this carbon nanti ini buang, ini akan jadi positively charged. So that is your uranium ion. Okay, so untuk formation of uranium ion, jangan lupa tulis dia punya resonance. Okay, so for the first structure, okay, so this is your first uranium ion, and macam biasalah akan ada resonance structure. Okay, so resonance structure, because this carbon kurang elektron, so elektron dekat sebelah ni dia akan pindah untuk stablekan this uranium ion. So sini akan kosong lah. And then the new structure, the new uranium ion, the resonance structure, sini double bond, sini hilang, sini jadi positively charged. Okay, so the structure will be like this. Okay, mesti tunjuk dia punya resonance structure. Ataupun delocalization of electron tu lah, you must show it. Okay, part atas ni kamu tak kacau dia. Ini pun you don't disturb it. So tulis balik exactly the same. So now position baru
your carbon-carbon double bond will be here. Okay, di sini kita dah pindah tadi. And kamu punya positively charged akan berpindah to this carbon. Okay, so now carbon ni lah pula yang tak cukup elektron. So we move this electron, okay, untuk stablekan this part of carbon. Okay, tapi bila kita move this carbon pula yang akan jadi positively charged later. Okay, because formal charge dia positive 1. Alright, so okay, so the resonance structure okay, so ini adalah kamu punya resonance structure. Okay, so ini adalah your resonance structure. So kalau nak pindahkan elektron lagi pun, dia akan back to this structure. Okay, and sama je lah, kamu akan dapat 3 representation of your uranium ion. Okay, so that's it untuk step 2. Next is step 3, deprotonation. So dekat step 2 tadi kita dah form uranium ion kan. So kita pilih satu structure, which is the structure first one. Okay, senang. Alright, so apa yang jadi dekat sini? Okay, so ini dia akan react dengan, okay, kita nak buat deprotonation. Macam mana? Okay, tengok balik kamu punya atas. Okay, we want to remove. Okay, just now Miss dah cakap kita nak remove this hydrogen. Nanti dia akan combine dengan Cl. Cl dari mana? Ni lah, Cl dari AlCl4-. Okay, and nanti later kita akan dapat semula this AlCl3, your Lewis acid catalyst. Catalyst kita akan dapat exactly the same shape ataupun same thing yang kita dapat balik. It is not consumed by the reaction. Okay, so okay, ini tambah Cl AlCl3 minus. Okay, right, so what will happen here? Elektron daripada bond Al dengan Cl bagi kepada Cl. So Cl dia akan jadi negatively charged, ada extra elektron. So dia akan guna dia punya lone pair untuk buat bond dengan hydrogen. Okay, so kamu akan dapat sini akan putus lah. So bila dia putus, okay, side product kamu akan dapat satu AlCl3, yang kedua Cl dengan H. Okay, so Cl dengan H ni kamu akan dapat dia sebagai HCl. So sini putus. Okay, so next one is bond dekat sini. Hydrogen carbon dengan hydrogen, dia akan masuk balik dalam benzene ring. Okay, kamu akan dapat your okay, so this is your product lah, acetophenone.